Kwezi wananya maraya ya Komori, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Si venzelele wondrenge mrongo haujar jori rivirilie zi sujets kao desire maone mihime kao de mahar mainsi armakatim kao mwengi kao vir mudavan tapara rarongo dana fa imma kayamenya wala kayavaka vazivilia zihazi ufanyishia ber kariji consacrer arma zihazi kao za kufanyishia mbatimpa kaikemana zijulwa na ulimengu au zijulwa na wantonti pia. Watukufu kwezi leo nsoviriano banyengi mana viru wakati mwengi fa ima nsosana zinobazo risihomenazo wala risike waunda neri zivirezonti pia haivo ikao vuviru wakati mbakarakara raonana. Watukufu kwezi ntogea handra msijua kati mwambiani. Pardon. Harma emission kao katifa ya vani kati mwambia mbananso mregeani harma sujets kao zombili muhimu mengono mazo de delinquency kao ukarakterize wo imahakama ya Komor mengono mazo isujento jonayo de hawa ya ipeneru au ya ukosefu maisha ikao de ire mawinti yatu mengono mazo ntongo nyengi zikao zisirema nti mbanzo zivirilia arudi leoini ni rongoze janibi yangu bimana de opposition harma orientation stratégique na harma ntongoskao nisona ambane vua mankia au waharma ushashi au washashi de waindrao wanyongoa amba wasizirongoa alors que zo sijeskao islazimu opposition yatu ya daula iwana na yezi ya shukungu fi azali yelewe ambane risiwana na yezi ni wanarsarito we yende na kufaru wayo be wasi opposition na opposition ilazimu ivite mihima mengi usonima utaha démontrer incapacité yezini iliovani harma hutolia ya maisha ya Komor. Bimana je vais inviter surtout opposition yatu ya Komor ikao de rifanya uzazini rifanye siasa kaisonge samba wasurongo bazali lazimu alawe au azali lazimu uyezya shukungu finendre hule na hule de baidi vavo itosho vavo de vani lazimu wodo umuso wazintongo lazimu de yo vazili yombe lazimu alawe bezo zirema mihima ya wakomori kao isuare maisha ya madiro isiri lazimu wasu wa Komori ya opposition ranyese zo skauder fikiro ranyese yezi mbovuini ambazo orientation économique za wasfanyao harma maisha ya wakomori leo zinimbi wakomori wasiri linda harma ntongo yovavo kaisi lazimu rakensi rajamamba aha wasfanya wa ikirido wajau ka ikirido wajau be wasi ya tracing ngiri ya wasutamba yezina ilovan mana karsita mana illegitime au etc. Ini yezimbovu yezimbovu yezi ya shukungufi yezi ya peu ikao irenge wa Komorteka fa ima yini yezimbovu ikao leo de lione signature ya hangaje Komori harma utashi ya njema au irendrembi isiri lazimu wasi rikritike rirongowe zoruonao bakadika zisikiri rizi denoncer na zangina retoma interpelle aussi monsieur Shamsidini ou directeur ou président chambre de commerce ikao da vote wavozi harma hawanziro ni ikao de rema harma intiatu rasa Karsim kia lagua isija kamba hivyo avotewa au awasuli harma ijara de kaudalio ajano mchipu aruazi kasalagua mana awasuli vanuika o dako lazima awasuli risijwa mba mtu ikao harim uonezi wahe na maoneo ya he harma hizi domain za economy zontongo muhimu kabisa zikao azanye samba wezi jua bezirtanja bisa uleo harma hawa ni kaudi ya wasuli van tahupara leweni fa imaneka alagua de teiki ya vavo mtoso hilo fa imma tahupara ilewen van rasata mkia au taona video ikao yange samba president wa chambre de commerce arenge mrongo hahutaha anyese ya maoneo ya makomersan au ya maoneo ya ulimengu ya hawa ya mihima ne mujitama ure maharma intiatu harma mkabala ekonomi bavo ni sani m'interpeller directement au directeur ou président wa chambre de commerce ni mwambie bana trop c'est trop il est temps wa hujaleza harma stongo zinvani sinon yelewa waswasali amba linde liba wasro amini wanadamu auro wora nyesa za alama tailere kaurwa vile hauvahanui lazimu duondo wadailie zile zika udira kutumaini ba tushina wasfanye rende nrawasu ile harma jarada marden vani hazizo kwezo tukufu ni sijoregea mpavi na harma opposition yo nerongo vavo vama isha madiro bivana suje zikao zo shuze za anda zansi zikao sire marma mihima mengi ya lazimu opposition wazijue isilazimu lewe opposition isilazimu organisation opposition yatu ya kulazimu yike mana yina watu ikao vadhamana ikao unu dhamana angalia o vision economy mana ilazimu watu wanafanya zi wahitoa maupeu yani wafanyao
rike mbarana mtu ikao asihe ya harma domeni yo vavo anzawe anyese maupeu na maupote voyezi nvani vano hadisi nsangalia nsangalia example musijua montipi ambane leor sinshi arma crise nziro komor crise kawo ni crise alimentaire de ito juao ipenurie alimentaire ito juao itushe na i ankiba ya mkomori harma epargne ya mkomori pourquoi resijua ba dawla ya komor zi ressources za revenu zahe ya maisha he yode zi mrongo onde la douane na oho de manu rujombana ifuka wasina fikira tsokolo nsantongo kati huka we mota mpesa lazima waheze tax kila ndongo tuizungwa wao lazima waheze lazima wazidishe lazima wabuzuze lazima wabaya ma commerçant pour mutekemba wangamia bimana kavasi marge de manœuvre yangina be lazima tozino sifanye nasi dersijwa mba dawla ni irenge engagement na zi banki za meki abane wasazima pesa meki wa hiliva ya maraiya c'est-à-dire maisha madiru yenendo vani be mtu raia jamema ni sientie meso yo mwanangu aserenga ndra hensi meki harma epargne bele woyini idawla yehmwazi mai meki karizorongo vanu mandoni aba ala hala thumma ala hala in dawlatim livaden morle namna ziro harma limenguri wono klamara lewo yehmun razima zameki ija makashinda zliva zameki deni dan rozlivao lewo ekonomi ni yehmun ravan harma maudiru yenendo vani kini huka vula mtu ajame na hana vani zapara vani lazima navunze nkotona liyo na meki nrenge zimpesa zangu zilo meki nzungu shawiri de nafikiri bai hawaya moze jivurangu ho wengi wasenda meki kwenda zungu pesa zao de des épargnes za zimi so serikali ya koliva wantu ne de kawas para za ressources za lazima para ili wajua compenser shoshka do wazima sho musifikiri mo muso zrongo zintini muso e crise ni isijorenda crise kao isijo tous ces segments ziliombana voice segment alimentaire directi de voice segment ya épargne ya hiyo na hiyo ala mangina ya nyesao amane marge mort des oalu des anges samba diaspora ya ko demander na wantuani wakorongwa mane manaruono za recommandations des banques centrales za le undeni Yunusa Dr Yunusa akozanyesa akwanyesa mamengoni mwazi nzia za bakishia mbele lazima wa finance le botila ou lino liro emergency islazimu de affaire de diaspora yije au lieu ya hu financer i consommation mondiale et soutenir aux familles de l'ordre de 98 milliards yije i financer i déposer aussi je épargner komori le jouer refinancer économie. Mais personne ne viendra épargner harmansi kao kaisina mishinzi ya daula ya kweli kaisina mishinzi ya kweli ina mavoyu de wayi dirigeo na mavoyu na madelinquant de wendao na bio bavo ni si profite bavo ningie harma ifazi ya i sujet mojana kumwambia nio de phase de délinquance étatique otkofukwezi musijwa bensi yetu irengwa teka na wapotevu irengwa teka na kungu filazali de irudi irengwa teka na majabari wezi walio ambane ya ma délinquant timwambemba le président de l'assemblée inianomewa c'est-à-dire une mustadran c'est un délinquant ikao asi trafique bange na siga za cela kanti na makwasa ziva hizo harma vedeti zila o harma vanro marahare vedeti kao umwenyewe vedeti yo chef we gangi yo executant we gangi yo werengola jabwa wodo dhamana wa trafiki hiyo ikao defanyulo arudi ni mwambia procureur wa Nzuani Muhammad Aman itravai harma rezo ya gangi ya wantu ikao wafanya trafiki ya huvele hantu maore na cigarette za cela kanti zitulo maore en contrebande mana wantu wao wa hizi veleha Muhammad Amani wesu butondo para voyou alambia matali mbe 1 million mana na besoin na 1 million ya madina wantu wao nsomwambia ni Yovan wantu ikao de wa collaborer on est délinquance yo inamna yovavo nisimjida na mtuna skatumanye san photo vozi amunlendo soma hand kwezi skatumanye san photo lini vozi lini photo montage de na lenti vanunde mustadran unadunga vanunda rongolo jabwa unadunga vani unu polisi rongolo waro unoshibandani bewe officier harma ivandro wasima unadunga vani unde mamadamani unadunga vani unde au directeur régional de la sécurité de la police Nzuani werengola Isufa Medali wani yani madelinquant wani wantu tipia wa harma trafiki ya bangi na trafiki ya wizi ifanyishia woho timwamele jani zerezo zintide uzozo mana mustadran na jabwa mustadrani rezo de rezo ya jabwa bei rezo ya mamadamani mana mamadamani kapara na mustadran fa imma mamadamani we exécuter ordre za mustadrani évoluer mustadran c'est un délinquant supérieur aliyo na tongoskao we shira huzi wa imposiazo awambia bane tongozini musifanya na musifanya namna nini stao wa wantu ikaova ma procureur wakanzwa nvavo wakwambilwa ordre na mustadran watowe délinquant en prison walvele harma l'hôteli
unuvorongolo o letolizashi zinizili yo ubando wa mtamdu shitangani hunu procureur we exige na mustadroni ambane arenge delinquant la fungwa non seulement alto ebe arenge na pesa za mononi andra livier hoteli ali hensi mara mustadranda mwambia procureur we execute zintongozo bavontani mwambieni ambale we invan mengoni mwa delinquant yayo yakao liwafanya wo itrafiki ya bange yo trafiki nini mwambieni yovani simanyesha nilifoto levale commissaire régional we police ya Nzuani arongolo wo isufu amedali nisimwambia mana vwa militaire na ma police na ma gendarme ikao kawasi jivo na stop ya zeni bavo de mana mwambia na informations simbanizo avec précision isufu amedali wo matriculiahe 8744 Ali Mikitadi unde na mwambia arongolo waro matriculiahe 87555V vwa gendarme adjudant arongolo wo Ahmed Kombo alias Albabe ou matriculier 87 70 oui 87 70 24 61 Cyril Yamba vous dire ma erreur harma yi ya unvan non c'est comme ça voix gendarme wangina argolo Mousdan Ali Zunuraini alias Mousta matricule 07 803 158 wantwa wontipia wao de wa trafike o izi dossier na Jabwa na mwambia novani lini unumtu ikao mkamona na video va mustadrana kama mwambia ndam daily lini delinquant fanya o trafiki za siga la contrebande na trafiki za utia entre ma clandestin na zangina na chimique na zangina sfangilo woho aparosi kwa en fin 99 tiji le début 2000 na gendarmerie au vendre wasima na mpomoni harma flagranteli wabubua na nauana wa Jabwa na mazemeji ya bobo ya Jabwa wabubua na mamilitaire tawasu warengia na mamilitaire bunduki vufangi lo descente na renfort ta bunduki wende parwana Jabwa transféré au niveau du procureur de la République à Mtamdu avec le Hankoki kayafanya une semaine le délinquant en chef le président de l'Assemblée amwiri madame na mwambemba mbuli Jabwa womtrikao non seulement contrebande na bange nazo trafic ya drogue yo 10 ans de mtrafungo yo arudi ahidi na bunduki iliomba il a fallu brigadier mpomoni ne brigadier sima paranyihe de yendre ya wani liesongozo taishire ipare bunduki yo mtu wanda fanya kati mfumo na mamadamana a ordonewa na mustadrani ba amtowe Jabwa amtowa bema na mtowa devole mamadamano wae ana ya herezo ya madelinka ikawo wan matrafika wasiga na matrafika wa huti antu maore ikawo madamanu wo wajilia na hondo wambiamba wo wazime pesa musone degré avant wa silikomore c'est-à-dire ceux qui sont censés représenter l'état ce sont des vrais voyous ikawo was opéré harmo délinquance irezo ya mamadamani vamto arongolo le bour wo washivasi vamto arongolo Mohamed Nourdin wo washmarahare vamto arongolo debout wo washmarahare vamto arongolo ndrete wo wash inere na mromhuli bwana mtu arongolo El Fazari wo washibwekuni wo washibungweni be alolavuani yo de réseau i travaille harma trafiki ya zisiga na huti antu maore ikao mtu ai protéger wa réseau yo de mamadamani mana mamadamani da ramaseo zimpesa wantu wao isifi mamadamana mwambie ndre chemba ni sa 1 million meso 1 million yo déposé wa mamadamani parce que vos délinquance na voyou na collision zikao les wantu wa représenter wa mahakama na wantu wa représenter wa joho assemblée ya masera wonsi wa en collision na matrafika ya bange na matrafika cigarette na contrebande na utia wantu ma clandestin na kadha wafanya ustabia mordezo halo donc vo densana mbemana i degré ya voyou ya niveau ya para devo mjomba wanzono rongwari bale shuka kaljimkiri les méthodes de voyou zisurumilwa de uzo na wao wasijorumilya nazo vozi mono vana vavontana mbiye ndrongozo mujwa mironzi au ndrongoze nusu ya wantu ikawo watsawarengo mujwa mironzi wa urengeteka nambie wantu wani bana vozi ruono mbavore vosoma hitima mironzi mana vrongola mama ngula deni mirwadi ari arrêté ari akarongola makasko na gendarmerie va wa mironzi soma hitima kurani na mtafadhali msiposhe wo mujwa mironzi kama parokia umuji mtukufu wa mironzi wa himasuku mbosondo soma hitima kurani mana ancien premier ministre Halifa Oumar Dimakataka premier ministre a critiqué mtu au vula mtu arongo au etc parce que wa wanadamu wakana jirma wa wanadamu wakana hishma wa wanadamu wakana kadha le procureur Mohamed Alaoui na wangina na wangina na wangina waishu watukufu wa ilisho mamujo vavu
kama paro kia wanto wa jamaa mwirano mwambian maana ndo masome itimana ndo marongo maana ratake arisi script kewa dele woivo ilio ambane unarongolo mirwadi ajandia mbe lazimu ajambe mazimpesa ze onikor aimorenga alisi wantu wana matsembe wanusu wanrongo wantu wa lazimu parwana nantu wana rashemile jemba vale wo mujo wa mironsi do arengo anotaji urongolo womboso ndo sema itima Qur'an mana dena karetewa tonga 100 sanim confirmer nonyo komori mjouwe mba mirwadi effectivement akarengwa na gendarmerie arrêté de gendarmerie nisimwambia niyo na vamona mbia ma journaliste ya Komori volume kamfanya za zanyu ambane le mercredi il me semble mercredi il y a vira roule maintenant le jeudi cas du premier le mercredi Mirwadi aka annoncé wamba se joindre nzuani jeudi le moment na Mirwadi asubuhi afanya réunion bureau na he vale mercredi Mirwadi akolazimu aende nzuani de Mirwadi awasili aéroport comme d'habitude ou en tout cas doit passer au aéroport Mavanal Bovani comme ils sont orgueilleux et comme ils sont au direnda moro au mitume au kanunu habillé au aéroport on commence à passer en vieux les vallées quand on prend ngina kala giza en vieux à toujours tout là etc. Mirwadi awasili aéroport masanda passer à 10h il brigadier ngolo BGTA c'est le brigade de la gendarmerie des transports aériens il me signifiait Mirwadi en avoir ordre d'empêchement confidentiel il y avait le Havan tu n'as pas le droit de quitter la Grande Comore bavo Mirwadi arrêté wa ambulance de gendarmerie makuto joa wa pashia i information ka o mongoza efema irongoa amba akarengwa na gendarmerie wasosali ya harma zatu sursurna fubuti mba Mirwadi avulishiwa na magendarme auditionné wana magendarme sisirongwa makavingwa na brigadi au kakavingwa au fa ima wakendre dago na fa ima avulishiwa na hiyo i origine ntongo yo c'est quoi ou délinquant supérieur na mwambia no van ba de Mustadrani comme il s'entend pas na wa Mirwadi à l'issue ya problème ikawo yijiri harmo mujo wa bungoni ikawo wa bungoni wa mrumia Mustadrani azali à travers ya discours ya tolona mitale wa mwambia azali bakawasa wa morumu wa bungoni wa rumu wa Mustadrani maana Mustadrani ntongo yengiza ngina de watu jo mrume de Mirwadi en vérité yo local malkao walo ko mwambe makarsim ta Mustadrani angie ntongo za tuhunu Mustadrani se senti humilié harmo albavulao na Mirwadi da tukuziwa Mustadran d'ailleurs afanya msafara wa ukama asenda Mironti andraoni wantu Mironti ila mangise Mustadran amangise Mirwadi mba même sur son terrain il peut y aller peka yako mavavo Mustadran a diligenté audi ya Assemblée nationale ikaoka ya vira armas voie légale il effectué wa auprès ya Mirwadi au niveau de l'Unicor et harma audio il y a 300 millions zimanke wa Mirwadi asiwa il y a 300 millions kasijilo na vanzaendra ini odini c'est une réalité yafanyulwa arudi Mirwadi ana problemu harma la douane ya nzuani de l'ordre de 80 millions zikao zo kaziliva na hiyo zote pesa za Onikortu bewe makamio ya Beni ya prive na ya salia shinafsia na ya salia ya shi Onikori aparangisa vavo stongozo pia tamoja kaliva ana facture ya 80 millions au niveau ya port ya nzuani komu yezi bali hampumu harma stongozi nizilevani wa oblige me lazima wazungulie vao Mustadran a profité harma situation yo vavo ajambia me lazimu amatake mnyao voyu wa jaurdu wao ile ajue wa iseye wangalie namna toujours wa régler compte zao shidani yode mana ya tongesa amba Mustadrani a lancé des opérations zo zika wozo opération illégale de manandrongo mazini i opération illégale na misizlani ce n'est pas parce que je déteste Mirwadi na stobi ambovo espanyol mais je peux pas non plus nakubali wa même tuikaoni sidele daula ya haki na mécanisme d'organisation ya fonctionnement étatique nikubali mbavo nyangu Mustadrani a diligenter enquête au abou procédure awambia gendarme mana wa président de l'assemblée amba mzie fulani va mana va ordre d'empêchement aéroport amen tongo exécuto va lazima tongo banana dentro na zimpare Mustadrani na zimpare Mirwadi ni slani zimetodiza uvoyu hizo mana ce n'est pas à Mustadrani et ce n'est même pas à un procureur mana zoto bien biska aussi dire romancietu si procureur wala ti Mustadrani sampeka Mustadrani da lazima randi e brigade gendarmerie ya transport aérien abana mzie mtu kadha vava spashi na rongolo Mirwadi na rongolo manabe gaurovu ona rongolo manam kanrabindra zizo ti haki yosi de namna zimetodizo fonction. Mais comme nous vivons dans une voyoucratie, wantuikao mbayani mahonzi ya nyombe, harma ujinga wahuendesa daula. Vojo hula wa mtoto mana stuko na fulani, a telefone aeropora mwame mana mzie fulani vava spashie. Vavo nisirudi na mbia de mahakama Komoro. Amba mengonu mastobia zini wande wanyu. Maopozan wengi walishi wa ordre d'empêchement wasilawe, wala kavasi justice na mahakama diachia. Na nyumsi jwa fete mahakama, même un procureur n'a pas le droit d'arrêter quelqu'un va se jouer spashie. Seul un juge d'instruction
au juge wa liberté za wa adjokipe on antongo za liberté za antongo le juge d'instruction surtout soit c'est le juge d'instruction soit c'est le ma juge de siège wa juge au tribunal de warongomba fulani kadha harma zimezuri za condamnation za hai afanyilozo kasina droit à quitter les territoires intongo yo yangiwa harma wino mudu harma papier njeu ijilo nao de kaf toujours voilà mwana mtu amema wamitina jara dansi jovani wamemtu mlibavu vavonse na mwambie fulani amba naanda nambali ile fulani au etc. Baisha ukia mtu wao sondro ifanya nambali ile dazali ce n'est pas légal. Yo c'est des namna ntongo lazima ifanyishie lazima vuke mazoea yansi ya kweli kweli. Bavonu sambie hivyo nangia harma mahakama nambie mavoyu wale harma mahakama. Nimwambie wantu ile mbazi méthodes za voyu les zo caractériser. Nous mais il faut faire très attention parce que leo au meso sukume ngoma sukum toliva. Ni profite vani nimwambie juge Omar. Amba ce n'est pas mbane wawe juji ka okujistehi waonro hino kafe mitujeda gon hazali awonra onro mono azali baiti salamu muhadisi de totsongesa urume mtu amba lazimu andambie avocat wa bobosha c'est un magistrat qui m'a raconté l'histoire amba urumu mtu andambie avocat wa bobosha amba ne aifanya ubishi harma ya affaire Abdaleni basi atom suspender amba kasina droit aende harma age harma danwa itoko yontia cour d'appel parce que aussi joue makusaha ou avocat unu ularongo arme tergerari kustaha yakambo avokonu age harmas dan waza bobosha usonoho yode mana utawende ba juju mari nsano hambie tongo moja il faut arrêter ces méthodes za chouvoyou na ikaka musijiste harmas déontologie zavi mwajambia maneka one un professionnel de la de la justice on peut pas mrahima subihi mason comprendre kentina exécutif na azali mwa hinacha na comploter mrongoma mtamu mfunge deni au mfanye deni. Parce que c'est bien bizo, il faut wasdea abaoendra mwandama ifanya umama l'assurance hazali na tongo zangina na zangina mujambi ambao tout est permis chez vous mtojo mfanye itoko yonsi donc utojo hime umenace juge uyelewe mba yini yezi na yoyo vira yezi lini belantelezi mujue mba sukume ngoma suku vous répondrez à vos responsabilités tôt ou tard vous viri yezi vavo ikana madame Dale fanya 11 ans vous viri yezi zangina na zangina tongozo viri pia vavo muyelewe mba tide namna nsili leo hazizo kwezo tukufu imana namwambia nizentini nsana mbia majuji yayo nirudi nimwambie madame Situ udhamana wa organisation ya CNDH inde comité irongolo ari comité national de droits de l'homme nimwambie madame Situ ba encore une fois na taisuku nsofao au taisuku ito kwamba yeziwe badilia au taisuku ito kwamba madame Situ woso occupé poste de responsabilité yovavo chaque jour que Dieu créera Nito Javani nous interpeller, nous hambi vraiment de l'umulom tout komori, nous hambi madame Situmba, on a une responsabilité majeure. Je le répète encore une fois. Madame Situ ya makafaya renro harma insiyo. Na poste de responsabilité il y nayo. En tant que présidente de la commission des droits de l'homme. Wawe de mtrikao ilazimu utashi hairi ou antuao ou adailie. Léo comment se fait-il bana va ma prisonnier waliomba wana ma wadenzwani. Ou un peu partout, bien particulièrement en juin, à la gendarmerie d'Anjouan. Wareman maradi madziro. Wantu wote shahula shilo wakuvolo shahula wala wa harma manga wali monsi mbio ivo waregezo harma i seluli leo hii mrasi volo shahula wambelo nrobu seluli ungie madzini na mahojoni na shidani de unroa le shahula zinti zinyama tamavuruki yali harma porcherie nevo kama antongo na wo madame Situ wada gona ho ukensi usinshi vo wantu wotorongwa mansima atake madame Situ au nisijifanya acharnement na madame Situ mais tant que madame Situ a s'occuper responsabilité et poste yovavo Wami, la question qui m'importe, moi, c'est pas le nom de madame Situ. Mais comme j'ai occupé le poste de responsabilité, c'est un DHI. Ourongola Bakar Humadi, Salmata Rohamatu, Ideni Fundi Najua, Aouti Zangu Djengere, je n'ai rien à cirer de Oudamana Wentongo Yoleweni, Ourongola madame Situ. Donc j'interpellerai toujours madame Situ, parce que Kavala Zimvaka complaisance Zawana Damunobi, Nadam Nawantu, alors que Vantua de Lumulao. Kavantua, on a Bakola Zimnam Rongoa, on a critiqué madame Situ. Manan si Jeffanya Charles sur madame Situ. Vavo wantu waelewa amba wasihibu wamdeli madame Situ no wadale wa wafanyilo zimbi ma prison ho wami binafsi tirenge responsabilité ya huka ni sidaili ya de wadhulumu lao quel que soit i degré yao wantu watatuaji je les connais pas wantu watatuaji wantu wafungwa wengine wa mtuaji par contre madame Situ wami mjua wodo mwanzani mu wa mangu uo mangu na ishina wae tifanya hazi na wae j'étais coordinateur de son projet ama projet kaweda kado présidenti uo mtrika wa mkurbifu nae fa imma leo madame Situ n'est pas ce qu'elle était hier madame Situ le rakuwa ni les daula rakuwa ni les hakil adamia rakuwa delia wana
rako daili ya wantu washe leo tido madam situ adaili ya ulimengu wa stongozini zilio van leo madam situ asaidia ukumbi wa wantu wa dhulumu lo harma ziyezin van wami tisi mengoni mwa wantu itoko nsorwazi mananja maa uledo mwanzani wangu timwambia ntongo njima nsishu favor liyo wantu warendra wo kungufi unu ima wo wa mamatu ima wo wa nanyatu ima wo wa jemazatu ima wo wa rolea. Je peux vous prendre quelques exemples de moyen sentongo miro adi ununi mrongo vani una rolea mironti famine hangu wa jemazangu wantu no juwao vavoito songe sans critique mirodi mana rolea da golashi la famille tu mironti non vavoito songe sans critique madame situ mana madame situ wo mangu wo manya wo mtu kufoshi muji wo shwani au wala muji mojanami au wo mangu yede tusonge sawa au vavoito songe sawa mileo niziendo ngoma sim critique procureur général wanzuani Muzdalfa Zubere mana ode kuze wangu si mwambia ni mwantu juru wa mainsini vanu wa nanyatu wa jemazatu wanzani watu leo moi je fais le pari unanya wangu na jemaza na mtu na uvwa moja upasana na daula ya haki au daula haki la ligne de démarcation yini ligne ya daula ya haki au ligne ya daula ya haki usaha ita de droit va wode mwanzani wangu wode mwananyangu wode mfawa na wami wode mvoda na wami usaha dhulumu wode ijanbi moja sisi na mjemaza aishu harmo kungufi quelque soit borato kao makatito kwa mwa mjemaza zangu asahu ambaye ijanbi hadi janbi hudhulumu vavu jemaza zangu na wewe uko msiku hiyo tito jua wami na kavani na hujambia ma siru wazima na lede fulani au lede fulani. Et là je vais profiter l'occasion nrongozi ya intellectuels de Comores nambia intellectuels wale waka wairiwa parce que les intellectuels comoriens c'est quoi wande wale kao wodungu iriwa ahala bude vai pote vuto urendo daula wa Comores de wairiwa waenda armas asizi katole rayo mtuona wajibu wemba wamiti na doktora wamiti na masteri wamiti na double kadha wamiti na kadha parce que ou intellectuel ou c'est quoi ou intellectuel ou ma intellectuel ou Comori ou se résumer à kamba ils sont capables d'écrire 2 phrases ou même un livre voilà il was fanye faute ya akori voilà was fanye faute ya concordance de temps ou de temps arabe intellectuel ya Comori ou tu entends le mawo ou dailia valeur. Souvent ce sont des gens qui sont en collision harma intérêt au personnel na yezini na ziezi virao yo tongesa mba wo katola gua mana wasija mama sana mwa intervalle mana fulani kadha le mjema zangu mana fulani kadha la sana donc kadha au mana kadha un intellectuel n'est pas comme ça. Un intellectuel il défend des valeurs makatas défend des valeurs, il s'en fiche royalement de qui les incarne ou vendront les rouler ou qui est le fossoyeur. Il ne regarde pas le visage, il regarde que des valeurs. Intongo yo kes fanchia Comores leo rnama intellectuel ka ojela zala ko johima van leo arwa mane bandas assizin si joira tongangero ngolwane mkonzo daima tijintini vavoni sama intellectuel bas moto on a diplôme zao. Mais ces gens-là vous ne les verrez jamais faire des conférences de presse wahime warongowe amba hey tongo zin fa lovanzin tuzo mais au même moment mais ce qui est ridicule les mêmes personnes wo jo hondar mamarengo mae wale wababu hao wajirongo zo Facebook warongora tumtoa zali le 26 mai kwa shinda wa mtoa. Mais vous n'avez pas honte? Amba wanyu msija mbama intellectuel, mais vous êtes des intellectuels comme d'autres intellectuels à Madagascar, à Maurice, etc. Vos collègues au Maurice ou à Madagascar, na règle de Madagascar, de bouchiniers de l'Ocaribnas. Mais intellectuels, les universitaires malgaches, ils font quoi pendant les crises politiques? Ils prennent position, ils s'engagent. Ou j'engage à débat, ou angiha, ou rongoza, ou fanya mabadamano. Les où vous vivez, wanyu intellectuels, vous prenez banyu intellectuels. Moi, Harmanti Kao, Yubalam pour ça fait 2 ans. Quand vous avez l'autorisation, il faut une manifestation. Quand vous avez ma jambe zinti tobia, même jambe non, tout ça n'a pas vanna na tambisho, parce que vous intellectuel mais faut arrêter des conneries. Nam lichem jamara me mafiti malame. Ni rudi na mbie ordre des avocats. Wangi de corporation ikawo wamidungu monani. Mahitire mafoto wangaini mwengi mwanye sana amba wanyu venza na halisi. Wanyu wantu ambiance, wanyu wantu vanva moja, wanyu wantu kadha malgré as crise intestine za ngimlonazo. Vous arrivez à transcender ces choses-là sur les médias. Mwahira ngisa mafoto mba wanyu wanyu wantu etc. Fa imma mnatobia ikawo lazima rimwa mbieni yovan wa sosalia. C'est bonyi na nyuma mudai haki. Mujo mbanyi avocat, il lazima mielomba état de droit et morori loi. Mako lazima mkemba wanyu de ligne handra mu defendeo. Musibaki vavo majambia amba tant que wangu mtu. C'est da dhulumuloza haki, je n'ai rien à foutre de ce qui arrivera na flankada. Je n'ai rien à cirer neto mono. Leo Abdallah go hakize sidulumulo. Leo hakiza sambi sidulumulo. Leo hakiza salami sidulumulo. Leo hakiza deni za Suleiman Daoud Souk kumulonzwani. Za Lukman Badran Souk sidulumulo. Za Abdallah mwana, za Sabukia, za fulani chinu mwambia madina wantu pia mana msijombo kungufunu, urengo na damu wengi arma stobia zino wa mwenzini wana. Na wasali alu mwalimba asali tsujo madina watambishi wao.
wantu hakiza sudhulumu lo be maavoka kamsila gwa maana tini maana walitile wa maklia wali maklia wa Mahamudu ulede uklia wa Gerari ulede uklia wa Abdu ulede wa fulani da dhulumu lo ban finalement ule za hizo dhulumu lo na za ule dhulumu lo c'est la somme za dhulumu zo lisifanywa ba société ce dhulumu lo musijama baki maana sina maendeleo mtitu wangu ni sirili amba na ikati ndatsa mkritike fulani na ikati ndatsa toucher régime ile mkinuka tsopara ma dossier na volona rafanya ma dossier wa défense wa inter wa serikali vale na livoma rantsana wa etc. Il faut arrêter s'il vous plaît. Na mtafadhali thumma mtafadhali bezinti twabia wanyuma avocat, c'est-à-dire déjà iroboyo mlio nayo iyo isimu hafadhini musanga msidungo harmo potevu na yezi arudi baisha iroboyo mdungo moja wanyu ilazimu ikopera corporation yanyu ihimeshinanga lili irongomba karakuba listobia business fangilo. Léon, nous sommes un état ikao vula wa watu Faiso Ali Moutou, ils sont tous exécutés dans ce pays. Kavaboula information judiciaire ritso koyonti wanyuma avocat chongo bordé que c'est dérangeant. Yo que c'est dérangeant. Léon Sambi les séquestré. Combien d'années? Tout le monde est aziviti shivani. Ça vous dérange pas parce que vous avez vos petits intérêts? Msendelea. Mana wotu wanyu. Wodu wa fulani. Hewe. Namfahamu. Namfahamu bebele shuka kaljimkiri. Namfahamu. Wasalia wananyatu wasalia walunzuani. Wajambio mana wasunga mhono yezia shukungufi ni baisha isikomu wazilopitali ke isufanya zilopitali zanzuani. Yote problem yao. Wallahi la'adhimu. Wallahi la'adhimu wanzuani wasutene uyezia zali hanguju. Watendre mfano wakalso la randuhombeli na unyuma kalistiri mtu tavanu vamoja. Tsede waparao, mausijame babalo waspara ntongo wale wedzi wahibao wedzi na jaurde, wedzi wadiwarma yezi azali. Walatili wafaidisha wenzuani baivu waungomo noeni, waside ingazi hakizatu zenzuani, ile lopitali vahanu, na ruundriwe lopitalile, au narfanyule tonkadhele, au narfanyule tonkadha. Sumleve na mwezi mgu, be wanzuano ungo yezi azali mhono, wanu wa mfano wakalso la randuhombeli na unyuma, lokalistiri mtu tavanu vamoja. Tsede waparao, jameba ai, imanafanya vandevo waparao, ai. Vani vohibao, wanu wedzi, wasiba, wasivolwa. Léon Urdini Mdilaji, il est incapable d'avoir 200 000 francs le matin. Lazima namkensile Yahaya, amwambie Yahaya mba Yahaya kulishibako, wanba mwa 200 000 vana ranatakata bezi tongo zanziro. Pendant ce temps-là, wananyahe wa deni, wananyahe wa wazali, wasikomu wa widzi na kadha, ule shehani, à vouloir aibawe sima na wo aibawe sima fulan kada si attention, je n'encourage pas Widi, ben sana ngese amba kamsina rongo toko nchimi para il faut kamsiba kamsi volo parce que mdainga ivo mlomba msirthulu mwasonzwani zarma zatu haki mdainga mbaz lopitalizili wavo zakas kumtsore mono AVC au remo AVC wasosalia rahika ora velore mo lopital vanu be muskavavo muskomo lo lopitali kaisundro musingami joy pori musingami jua mavare de musikitu deliboti indezi yetu maana zeni pia maana mna mtu mwenga au msirie mtu squatu parwa nao au mana na mtafadhali bezinti tabia hazizo kozo tukufu nisi kati mwambia vambana ntorege opposition nzana mbio opposition yetu aba il est temps de faire de la politique nisi shukuri maana razida wewe rongo wakati mwingi mara nyingi na hurongoa na hudenonse bismillah mashallah dai opposition wanya wasalia isilazimu razida sikeweke ilazimu zisuje zini zote pia muzinvesti sujet économique zini muzingie mwanyese zitongo zini parce que maranya non seulement wasijua basere rwambia mayezi azali dai lazimu waone banai alternative ile bavuni isi propose nchini isiwani li nchini isirongo nchini isifanya nchini hiyo dentongo malazimu muifanye kama lazimu majambia ba wasile opposition bavunya ngwaza li un a illegally lo deliboti yo tude ntongo razimuri rongowe azala illegally a ibisi tongo zini lazima tolo enza lini kungufi lini kadha yo kaya tosha rairongwa mazalili kungufi yo kaya saidishia umkomori ala la okule bakashinda nunu nganu manenganu ithamani tende hali yo lazima wasder critique ranyese mba serikali ne mola goma lambe ya moro ngoma lambe bari markabu sila wa au siranda kadha de mana fanyo kadha ilazimu waja membana a partir du moment bani crise quelque soit en pluriel quel que soit tongo ikao be crise il y a des enjeux conjoncturels za ulimengu effectivement mais voilà tongo zilo bazizo za tu wasidera décider hedezi taxi wasidera décider malo weveshi do pake lazimu virera buzo ndofanye nifu tiji attestation ya nifu harma yi wendera buzi impôt ndofanye attestation ou les 7500 ils vont joindre récupérer pake la ovanu maisha mordia yo
voizo zile mba serikali wejo hoja mba zangu na kana zangeza ivo maisha lo madiro nisizivunguza n'histoire taxi ile na léger pardon n'histoire taxi ile na léger parce que c'est comme ça qu'on travaille kutojo wajambiari wo markabuzi si wo mauja tiji kadhere ende kadha ivo kadhere ende kadha alors que usona fete mbana va taxis kao uzaccumuler uzangeza ufanya stongozini zintongozini nomba mbio zovani taxis zinzaccumuler wana stongozini pia zini unu wizi kao ufanyilo halal pourquoi parce que i assemblée ya mavinro maana ile assemblée ya tima wakala mtu wakala isukuya mzebazi Salimu aka opposant weke wahe na akola guantwa mkia leo yezini inome malapeka kwezi malangu do wavelo assemblée wandabi ma député masama zitobia mbizini pia muzono zerovani zitaxi za hizi extrait zitaxi za zi wa moto ndorenge tungola douane zini pia zini zivitwa na loi de finance ikao ivoto na wajingao ikao mjinga mtukufu mlibovu wa lode mustadrani watoka paruka na shughuli na maranya vani vo mavoto wa mwanomeo mavelo wa oho kamgali yanga mwasahilisha maisha mwaonamba bei labda ini au etc wakatofu tola wantu tola wa ma député Aida tiji masama tiji na pre na Aida na pre tiji na deni washukenzono ndala gwo ushi na malambe na ruguza mafiti alors que zozulo muhimu wa kolazimu was daily woho isukuyo ya maranya wajue mba wa daily ivo waendra ho ma député masama be wabalendo nkashira waifanya halafu tujajo mwambie mafitia malambe vani beisha wanyu wajinga mwano me watu mwambile mana mwendre ho mavinro mwendre makenzo ho mkeserpieri ya humtinini msofanya modelo mfanyao timwambia nisukubani amba stobia mbizi ni mustadrana sifanyao parce que mustadrana sese amba il est protégé par Azali na kama mtu mjanzuani kao Azali ana confiance na ile mustadrani Azali kasina confiance na mustadrani parce que mustadrana nankili Azali ana confiance na mustadrani parce que mustadrani est l'incarnation de l'indignité ya ubinadamu toko wonti timwambia nvan mustadrani waesa wasa wana Salimu deputy wa Domoni watosubutu wavingi glacieri ya nyama na majimbi wangia pani Hamada Mazali wandra wa irange frigo wa tambuse glacieri yao wa orongo mama marsi mienzier la parce que ces gens-là ils n'ont pas de dignité yo de namna yo mustadrani Azali wasubutu mira harma conférence de harma conseil de ministre he sera la sima renga mrongo atehe arenge mrongo c'est pour vous dire il degré à one fika umba na wana tongoza au wana tongoza etc hazizo kwezi i opposition ilazimu mrenge sujet zini ilazimu muzuanilie muzingie muzuanilie muanilie stongozi kao zistabisha wakomori muzurongowe isilazimu mrongowe wala vous en opposition une serikali il faut pas que vous soyez gênés parce que il y a une chose il y a lazimu muyelewe wanyonto wa opposition vous avez été à la manette un jour sukumengo masukumka eziju certainement vous avez fait des erreurs vendre ça les mengolmo yumkin ka subuto boy hanyama na wasiri ya matombela jombagala mkamfaka mais la politique c'est comme ça tu fais des choix hier zikambovu usielewa uregeye urongoma itkatfa model kada effectivement mais ubuzuze urongoma ntongo insi tuko nayo mtu aske gene ma tisubut na critiquer vraiment katnaka vano jontoli ya parohea au katnaka vanto attention si c'est comme ça vous na mzie mrongoma kama usifanya mais tant que vous êtes dans le combat politique il lazima critiquer yezini critiquer songozini nzani mwambieni aba vanandongo zangina zikao i opposition lazima muzangalie wakafa lijiria wao wananyatu wa masiwa wangina wala wanzuwa na mwali wa ishongazi les grands administrateurs harma loi de finance harma loi ya fonction publique ya Komori yangu iza mazo ikai hensi mba mwananyeka woda ala wa harma masuwa salia yode administration coloniale namna kafanya administration autonomie interne ikai unruzi nyumba ziliza serikali zile amba sahilishe wa weka wodo wala wa zinsi zangina shio zangina wode gazijana mwali wajo inshu moroni ili wapare possibility ya uishi vatinauka maisha yake matiro zintongozini za kufanyisha skuyo wahija kadri mzuani wafekto ngazija au mali vukarabuzi facilité wa kuvolwa yo harma installation ya vuka indemnité d'éloignement wa kotiluazo vuka na priorité accès prioritaire ya bâtiment administratif uvolwa yo tongozini nyangum shangama katwa Johar il était ministre de finance arenge décision il me semble mba parongo wa sukuyumba mtwala wa mohoro sasa na mtwala nzoni wa hikamoroni sauf que mtu amwenda mohoro mtu kalivibia avion au mtu amwenda c'est là où on banalise les injustices et mshangama il avait commencé comme ça mtu ala mohoro na imo moroni yo sasa na mtu ala nzwani sauf que mwenda mohoro yo 1500 au 1000 francs bo mwenda nzwani yo avion ichongesa uka ya makadri wa nzwani na makadri wa mali wa ishuo ngazija waandresha hutolwa za indemnitezo na ze hakizo zitolwa taleo wa rero wa ntuzwa vuja vointo na system ya kwamba kakusina
jarada kadha wakadhamana kadha chef de service au wakati directeur au wakakadha kutujwa kana nyumba na hivyo ile maspolitiki zena nyumeni vani wonto ka toujours volontongo bavo ces mêmes personnes se retrouvent comme ça wastan bios para cadre A un fonctionnaire de cadre A ou mtu mlibof c'est un MSP andrasa ajiri ma nyumba garando vahanu da inshiwo mana maisha madhalili fuka shinra mana kasina za indemnités la ko volazo na uwana mjalia vukata bie zaka zenzo lomba tous les 3 ans ko vola mordele administration France 15 tongozo pia zangamediwa leo zinyumba sivolo wantu ikawo wangazija wa insho ngazija ma fonctionnaire walo na grande responsabilité zikawo 99% yao kawazikenzilia bo vazo des familles zao arudi yi oblige administrateur wa Komori wanganzua na wa mali wali ngazija wake oblige wanda waajiri zinyumba zao wantu wanalonesia sa wazajiri shao wanda ajiri zinyumba zao na wao waringi za serikali wako lazima nyao wavolazo wa vezo familles zao na ahali zao zinshi. J'aimerais bien que l'opposition s'engouffre aussi sur cette idée-là. Il est critique zenreleye imam rongone iskiri berjouwe mesukucho komba zibadilia zitobia zini zilazimu skome. Zontongo skawo zilazimu rizivirie. Zadungarana vapo. Nzana mbia opposition. Serikali ya zalini serikali ya kungufi kawo itindwa na kungufi la zali. Fa imma kaislazimu ya kamba vavo lazimu azalavo lo nafasi. Il faudra d'ailleurs tuono arma yi inongola teni kataza Abdallah ko condamné wana zile mbari déstabilisation tiji gouvernement tiji rendeni na révolutionnaire ile wana vani l'opposant il a le droit de déstabiliser le gouvernement. Il y a une nuance entre déstabiliser un état et déstabiliser un gouvernement. Il a même le droit de faire tous les moyens pour faire tomber le gouvernement. Il y a Kungufi Azali. Ntongo opposant kasena droit aifanye en droit, c'est la déstabilisation de l'État. Il n'a pas le droit de faire ça légalement, il n'a pas le droit. Et yo kaparom zivili azala si déstabiliser tay daoula, yo aifanye. Bavo ici lazimos opposition, l'opposition doit mener la vie dure et yezini. Iske bazali kasiri kubali rafanya manifestation, anavavo mruazi kafsi demander wa autorisation de manifestation. C'est inadmissible. Ni sirongo zazi opposition mlio komor les partis. Na ikawanyu parti politique. Makati mlio parti politique isim lazimuni vuke activité zanye saomba ya une vie ya wantu watambishi wa uharamwensiyo. Iskemba vavo livora rongo skor ma conférence de presse vale itosho. Isir lazimu rihime asubihi vufangilwa besha prototype ya barua liovani mafsila raia age ajorongo manbal barua nangie vanu wa mrongola kaisi tudora van kadha wa mimi tukadha ntongo zinze no tujivan kasini jivia nisana na déposer harma i prefecture yangu mjini hangu awani ni rongowe mbansan fanye manifestation mkinu huka u prefet wali ovavo volomba yani malabeka kwezi malangu anambe banati sita kaisi fangilwa wakati wo vode vendre lazimu demander wa sosalia parce que il faudra imezini ne skomba zinir tambi hao réessayer à galier adapter ses stratégies vani logiquement hazia mwenzanki ilazimu yamofanyishia nekeke sosu li armazi objectifu ribus demandre yo parce que c'est comme ça vani mjinga da indrovo antoa jeme msifanya alinka keskirni nisifanya alin se répéter ilazimu madamu raia alona hikma ajambe metongo nifanya onyanguzi resultat na kuzilindilia kazi shuka vani peut-être je dois changer de méthode les méthodes yo islo lesana na réalité parce qu'on le sait très bien partout où rendrao harmas diplomatie na makungu manyo limengu pia stongozo qu'est-ce qu'ils nous disent. Nous sommes conscients de la réalité qui se passe au Comori, de l'état et suffocation ma ba lazim pour mon stongozo vavo fa imatan qu'il y a pas un mouvement intérieur au Comore yanye saomba isirikali sibubu wa wantu wa uva tambu kazifanyishia dans ce cas-là kavtojo wana wa limengu wajambia sérieusement barsenda rangi ntongo ile makafsi ntongo idi hao à l'intérieur na mtafadhali thumma mtafadhali opposition mielewe. Wantonano limengun honu pia remwambia wasielewe réalité mais ils nous disent clairement mais tant qu'il y aura pas un mouvement à l'intérieur qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse nous yo devant nous nsahau opposition moniki arme hadisi ni devant. Il est temps aujourd'hui de redéployer organisation en interne et coordination des partisans et coordination des amicans. Abdallah Agwa il avait vu la réalité de ce qu'il fallait faire. Tongakola zimri fange doyo de organisation de manifestation en Beni, réorganiser Amkazi, réorganiser à Ikoni, réorganiser. Il peut y avoir toutes les bonnes raisons du monde pour condamner, pour demander des manifestations. À Mitsamihuli, par exemple, vous pouvez vous lever un matin, vous déposez sa manifestation, vani rongowe, abane désormais, ristaha wason to Mitsamihuli, nalba vous l'inrongulu, vous déposez la manifestation, vani pour aller réclamer justice pour motu, aoula wana yezin, wala kama pour l'information judiciaire parce que moi
yo haki ya watu wa mitamihuli na makomoria ma republika waliokuwa wangina wahikia amba mitamihuli wa autorizo waende wanafanya manifestation hiyo morde namna ile ba wa moroni mtojua ne kaka msifanya ba yezia zali sintukiani bena muifanya basalimu ulawa bikafanya ndo kadha fa imma wasalina muhime muifanya harma raison il y a toutes les bonnes raisons du monde et c'est pas les raisons qui manquent les injustices diront mensio za sous demande de manifestation va wasali ya warongoma ndio déposer manifestation vani atusahaja rengwanda baliwa attention imma kubaliana abarswana na yezi mbovu okelka mtu mwana na tanyombe mbovu yo mbubu atomrumayo tamtsungayo imma arswana na yezi mbovu imma yezi tujue kemba irun kutasuku fa imma ilazima mkomora yelewe aller demander déposer une manifestation aboto fait manifestation pour contester i hawanziro i jiroma insinvani au ton droit constitutionnel ukaho kusuvolo haki yao wajua fanya manifestation iyo tilendongo tendongo tie shivani wasalia mrongo mamsiri yansani mjije ndongo wami makatinaka komoro mana vantu wanambia wao volo faransa hodo torongo adiza ozo jeluka van kwa toifanya nsani mjije en 2019 tika komori au mois de mars vous organisez une élection sonaini inde are yakuru inde are yakumu hensi azali yakumrokonesi azali bapara zivoti harmai are nvani ivoa pas jikao yanye sabakaisi akafanya recours akota annuler les élections azali isukuyo ipajio na kumwambia makati fanya recours akota annuler les élections azali tiana mlinde na mwenyesenyo tu vas kaisi Abdallah wantu mona uswali kaisi ile Facebook ile de lizina la Facebook uno de la buziza hale ramanti be c'est mon vrai nom de yeux donc ce kuyo si déposer recours ambani saha yezia zalini ri contester rongomba azalika para zvoti in le 1er avril ça veut dire quoi c'est la wafaran savani c'est là où on a koshka komora rarement aux élections c'est Choko Komori, le 24, vote Zibwa, le 28, il fait Swali, Moutu et Nasser, Deni Salim, ou exécuté ou fraudement. Wanada mupia shtetemo na ajali de lion siju. Kalambro Syrie avec Kafalini sur la vie. Ceci ne m'a pas empêché, ou Mikaisi, ou Mhoendra au niveau de la cour, ne l'a déposé le 1er avril, c'est-à-dire 3 jours, à 8 et Fukari à Wantou à Ulawa. Kayafani Chen n'a déposé le cours, nous remontons à l'une des élections Azali. Azala 22 jours, André Balishton. A vous dire Jongangina. Fa image j'ai pris mes risques. Si jamais maintenant, je suis citoyen, je ne suis pas d'accord de ce qui s'est passé. Ça assume mes responsabilités parce que ça a un rambatrongo, c'est n'a rien qui n'a fait même tout. A un sénat fin kada. Non, j'ai le droit d'aller contester. Juridiquement, j'ai le droit d'aller à la préfecture de Roman sa manifestation. Yo haki amrayam komori. Rahi refusé wa yo asmarayam komori. Ringalie, va vous demander organisation redéployée. Rangale ordre des avocats ou ma avocat ili mawo sirongo mawo dele hakini daula hakini recréer cabinets kao zisiri janli ya refanya recours administratif rendre ramon juge administratif remambi barsara annuler les élections barsara fanya vola manifestation be riharali wayo rimvulishi ndongo june da torambia yo au mtu wangina makatrambilo manharaliwa il faut y aller à la Cour suprême rendre à la Cour suprême pourquoi le droit constitutionnel le droit de manifestation et la liberté d'expression et le droit de manifester irongo la harme constitution ini kaole muku balo bendi yanyu harme preambili ya irudi affirme nas conventions zi garantie ulimwenguni et car s'autoriser refanya wakator linre mahakama ya ujuira memayoti droit mais vous croyez sincèrement ces gens-là peuvent continuer tous les jours à contester warongoma comme ça le droit de manifestation et continuer à nous dire qu'on n'est pas en dictature? Il faudra démontrer Ranyese Bantwani, yini zini kweli harma dictature ya peu kawasfanya kada. Même si c'est malagone, je vois que je journaliste comme moi. Ajam dit ça ba comme ça autorisé moi faire manifestation ba hein. Et ça date de quand la dernière demande? Ah bah non, ça fait un bon moment on n'a pas fait. Mais vous trouvez ça normal? Nam tafadhali thumma nam tafadhali dans vos équipes, les comités un peu partout en juin moi lié à la Grande Comore, dans vos préfectures respectives. Na muhime me demander, il faut déposer des demandes de manifestation. Zikubaliwa zikubaliwa na kakula kakubaliwa yaenda ya parojo kakubaliwa exemplaire yendavelwa aux Nations Unies ivelwa na chancellerie ziliovani ya dunga ilazimu opposition mle Komori mu convoquer l'ambassadeur wa Lio. Vous avez le droit mu convoquer l'ambassadeur wa Lio mwende mdemwambie zoska de mfikiriwo au mu solliciter rendez-vous mwambie zoska de mfikiriwo nanyu na mwelomba la diplomatie n'aime pas les larbins. Msendra diplomatie mara vani kama mzunguka makubali ndongwena etc. Il faut clairement discuter avec ces gens-là. Moi les intérêts l'État de droit que nous cherchons.
on l'aura avec votre aide ou on l'aura avec l'aide d'une autre nation. Dans ce cas-là, clairement dans vos interventions que vous allez les chercher chez les anglo-saxons. Mais comme anglo-saxons, clairement, c'est comme ça la diplomatie, nous parlons bien malambé. Paul Kagame Vozi, la France faisait ce qu'il avait envie de faire chez lui. C'est Macron qui court, c'est la France qui court derrière pour aller mourir Vozi namne la fanya. Paul Kagame il parle très bien français. Et pour montrer banana orientation de Macron la goue discours était comme ta merci qu'elle washizon. Dam djibula shingereza. C'est aussi de l'orgueil diplomatique. Il a zémo comme rire lewe yode namna lazimur bange. Yode namna lazimur toilier. Yode namna lazimur fangshihe. Azizo. Kartoma nsimal zavavo na horongoa. Nzan jidembana nyangu le 17 janvier. Ou avocat wa bobosha kaparo mona bobosha. Si on a soko vidéo madame si toi korongo amba avocat tu as les vidéos ou les journaux de alwato nimkini amba avocat wa bobosha waide kasi jo halim lazima anafanya autorisation wa hanu avoloyo. C'était un peu de la condescendance et de l'arrogance, mais ou avocat bobosha n'a pas besoin de leçons de madame Sito en droit. Bensana ngese bana wanu on manipuler wao et que madame Sito sisi na ukumbe unu mana elle a été capable de donner ou de trouver une solution où je joue là à Liamani, ambe ou mana bobosha autorisation skio et ramone, mais le même juge il refuse de donner l'autorisation à l'avocat de Bobosha, il a joué à Henry. Donc on dit il ordre des avocats mlio Comore. Mon allé zimbana ce kuitom paraniwo au ya him parani murambi mbamna kota ya watu wangavede va him parani dhuluma mordezo dem toa sulu vano mrongomba vanza paravani lazimu désormais rekubaliana ambavani kota itimu na rendera da hivyo hakimu na mtafadhali thumma mtafadhali bezinti yake na mtafadhali thumma mtafadhali bezinti yake mtafadhali be haki ya mwanadamu ya dhulumilwa baisha dhulumilwa de markani yo haki ya mwanadamu wa ulimwengu ya dhulumulwa sambe kaneke haki yo dhulumulwa de harma umuji harma inti yake yolo. Donc ici lazimu clairement ma avocat muhime société civile watu walika ovo ika makunguma ngimalbovu wasudungu monane ba wasle société civile wasle kadha wasle organisation de droits de l'homme wasle kadha wasle observatoire ya tijini wasle ma leader ya IP wasle kadha madina tulia manko komor bezi tendwa na mbwana dezimankiwo muhime wende madanyizi haki bezinti haki inamna ini intini vingo hazizo kwezi ilazimu orienter stratégie yetu reorienter zoskao de kabiliwo zenrao parce que ce genre par anatanafu de nahika à l'intérieur ya insi yetu vatongo skao sibuza tito jwana maliza zitongozini vatinahuka ndrongoze jeshi nambie jeshi la Comore tongo ikao nsanu arapeleo. J'ai discuté avec des lieutenants wa Komori na mavamana wanatunda majeshi nitu mumbata inamna wasomese waone vantongo zikao wotiti wazo au ambilo de hiyo walazimu wake wantu watuivu watui ya maupeu waziezi zikao dezilio harma insiyo nsana mbele jeshi la taifa la Komoro ama mielewe na majeshi munkia o ile renini mbiyenovani ambato utar isukuye zenito lalao. Vous allez tous répondre à vos responsabilités. Il se fait déjà dire on est et Léon Beyezia Zalie Kuma va vous impesas para o amun rampe fluhana Diego na maisha he na ye activité économique za hisfanglo bushini Zangamia il a le droit de défendre Azali jusqu'à son dernier souffle. Wawe manaranya ikao usliva 46,000 arme recrutement ho. Usambilo ambaye lazimu udhulumu maana lazimu usove les intérêts Abdallah Zaisoufe Djihadi. Lazimu mielewe ntongo nzima. Wanyu majeshi ya taifa ya Komori la loi numéro 14035 / à Assemblée de l'Union des Comores. C'est la loi modifiant et complétant les dispositions de la loi 9706 AF du 21 juillet 97 portant statut des personnels militaires en Union des Comores. Il y a l'article 2 il y a l'article 1er qui définit les missions de l'AND aux Comores. Et il y a l'article 33, Harma chapitre 6, les devoirs et les responsabilités du militaire.
Commençons d'abord par l'article 33. Majeshi kaude munu vulishia wile reni mwambio nyovani. Na mwelewe mba ihadisile mako kama mwambilo alibotile mba tongo yonti ntondo irenra woho chefu da anambia ndana ifanye ya mafiti. Il y a ce qu'on appelle la baïonnette intelligente. Désormais kutojua ilisukule mtu akorenga makauta oke jeshi lazima uke na nguvu, uke na nyombe. Ile ujou fujari wantu le urengwa izo zikomo. Leo lazima jeshi akene ankliahe a jouer ambaka vasi ordre ito kamba yo ordre illégal ito emano na supérieur arongoma lazima ndroe komete weno ndroe komete na isho sharia da shirongo na sharia sto hukumu meso. Que dit l'article 33 de cette loi? Majeshi mlokomor quel que soit janibi yanyu lazima muelewe, quel que soit niveau yanyu, kawa officier supérieur, kawa officier, kawa sous-officier, kawa homme de rang, il lazima muelewe. Mais article 33 harme chapitre 6 isrongo devoir et responsabilité. Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et respect aux autorités. Ils sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées. Toutefois, toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales ou qui constituent des crimes ou des délits notamment contre la sûreté et l'intégrité de l'État. La responsabilité propre des subalternes ne dégage pas les supérieurs d'aucune de leurs responsabilités. Vavomielewe, wawaliombana o majeshi wakao kawasina niveau ya hikma ya ishizungu waelewe hizi frazi hizo. Maana hizo parwana. Mielewe banantonge handa mwambilo evane mwambilo amba wanyu devoir ya handa anyu mukiharma adabu na utuivu wa masuperiori yanyu. Fa imma muhakikishiwa ambaka kula mission mtovolozo lazima musifanye de na hika. Zi mission zo mwambilo zo musifanye zo ntongo zikawo zeleke na sharia. Akti kao wambilo mba endamre me fulani bali manasi jo manifeste. Yoti akti legal na wahi exécuté bavo kavasi chef odalu na responsabilité mana wao na responsabilité. Umusoni me phrase irongo matini la responsabilité propre de subalterne. C'est-à-dire wawe jeshi kao mana jeshi ngozi. Wa exécuter acte illégal wa ifanya yo unai halatu yao wawe mwana jeshi. Be arudi kaisa enlever les responsabilités supérieures. C'est-à-dire mtu huruma ndo fanya acte yo, il est responsable parce que c'est lui le commanditaire. Beta wa exécuter una responsabilité. Vozima kama mbaba wawe jeshi toujours tu inamna utokombo ufanya kavasi mtu atore responsabilité zona le supérieur. Yo tongo yo ikomo yo kesi existe ne sharia cha komor kashima hafadhini. Ntongo ya vili yo de article premier. Imanyesanimo la mission et l'objectif où il y a il jeshi la Stefana Komor. L'AND est au service de la nation. Elle a pour mission de préparer et assurer en tout temps et en toutes circonstances et sur toutes sortes, toute forme et contre toute forme d'agression, de défendre la sécurité, la défense de la patrie et les intérêts supérieurs de la nation, ainsi que la sauvegarde de la population. Elle contribue au maintien de la paix et elle assure la sûreté publique. Elle veille à la protection de l'environnement et aussi à l'édification du processus démocratique et à la consolidation de l'état de droit. Mwenyelombaz article mbilizo majeshi. Zizozo mbilistosho hubu na tsahu. Wanyuhutongesa isukuye zinito shukao kila umoja mengonu manyu aende devant ya mahakama andanda jaleze. Mana isukuyo mahakama katorongo balinda kaambia. Atuhambe meisharia shako uti isukuyo vavoir me decret au yango ba loi portant kada kada au nomination ho. Intongoyo ike rongo stongo zin vana kula musfanyi. Mana sukume ngonu masukun seregiani rongo. Sukume ngonu masukum komori atojipara anfasi ya mana nyahe jeshi mkomori. Na hiyo devanu zijiro harma zinsi pia za ulimengu. Un peuple se réveille, suku, neka mesha madiro, neka siasa mbovu, neka tobiambi, neka violiza wana, neka kadha tobiazo pia kaza kosa masiwani. Isukuyo uraia ihima umbelvale asidai haki yake. Isimlazimu isukuyo mwanajeshi ajue maraia ana droit dans le droit constitutionnel de manifester. Asendambira ba enono mfume Abdu, au enono mfume Bakari, mana wa mshefode na hambia be isukuyo wa himfume atofa. Na isukuyo shefu hao neka fushuku tongovan wae atohukumula maneda kaambia de ahalabu isukuito kombadata atawe atopashaka dimrana wawe donko dotope yeo. Ilazimu mjouer ambane un militaire n'a pas à exécuter un ordre illégal quel que soit le degré supérieur ikaoda mambiayo na wahi exécuter
tu as ta responsabilité propre qui n'enlève pas la responsabilité de ton supérieur, mais dans tous les cas, wawenaja ou te répondait. Yo demande ça aurait insisté là-dessus. Na hambia majeshi mlokomor amba monti pia msomo harma l'école sur tous les officiers. Msomo harma l'école izikaodi wananya nyu majeshi wa bushini wasoma. Harma crise politique, je demande pas aux militaires d'intervenir ou à jouer jehensi bauma majeshi wa renge yezi. Je n'ai rien à cirer na jeshi parce que jeshi aikana yezi yo mahulara na dictature aikanayo. Mais vous pouvez aussi faire preuve. Yahuka mbanyu armée républicaine mujue mujinterposer vahanu ikao mrongoma kamto jua mafuma mana damu komor au mashamiri mana damu mana mtunu kasenda dhulumu daula be asanye sa manifestation ya mahodze ikao da alionayo. Ilazimu rwasilar majara damor leyo. Ilazimu wanyu ma jeune officier. C'est bien. Vous savez, nous avons dans cette armée des jeunes ou le officier baka para 30 ans. Wallahi l'envimu namfahamu be karira yenu toujours izie kama para 32 ans. Hasto biambizi niskaode muzungo mhono. Nas degrés za complicité nas collision vanu mlio. Mwandro fikiri mafutobadili haye zivani, mtranjilo wana bakurin rambi, be wambula hai maskini mwamsaole, anata kapara ta 30 ans, de anroto la uhazini, sibabu kadhaa. Zi responsabilités zanyu muzifanya uharma zi actes za upe uzirendo na yezi nivani, vous serez tous obligés d'aller les répondre devant la justice. Isuku yezini to badili hao. Mbrando joja mema, wamit soto lo vani manami de toute façon wamti javasa. Wamit na 30 ans, wamit na 27 ans, wamit na kada, wamit na kada. Mielo mambra sujua jipare mwenze, ajipare na arma zifungumana a exécuter ordre za shinamna, zikao c'est illégal. Zahangu tongolo mwambia nyo, il y aura pas une vengeance contre qui que ce soit, mais par contre il y aura pas une impunité pour celles et ceux qui ont commis des actes za upeu zikao zo jirisho arma nsiyo. Vode vanu nsonzie. Il est réel wana fete. Ka voici mtrashe mele zovan va actes za représailles la zimsonyo la majeshi. Voix majeshi kao ils répondront devant la justice. Conformément à degré, il y a des responsabilités qui sont kanazo au des actes qui sont commettés. Yo farveni mtuona kina mahashirini na ikemba lava sa officier ashuku da exécuter tongo b il est qu'on va faire un acte criminel ou faire un acte kao c'est contraire à la déontologie. Wallahi il le paiera et il le paiera très cher sans état d'âme. Azizo kwezi nisizi avavo na huambiani bana tunaona karibu tu les 6 juillet. Arizo hadisi ya mkabala wa domaine vapo i pourquoi il intérêt surtout ya wasuhu fete 6 juillet parce que wana damu wengi wodungu fanya confusion arerna mesha madhalili fkomori vokasi yenu manarazi murfete independence neka wonto wailomba utrona yontongo neka wailomba uruma neka wailomba huimiliewa neka wailomba mtu hurengwa ufanyilomba otishintu woti mwana dambo shintu yontongo babokalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun na wasali waroba bani independence yako lazima rirenge na haraka ruwaji semba mahamingavi ya uruma na utwana dia lazimu yo watoshe tawakubali ba wana dignité au ija mana nisimwambia bana kavasi na siku moja wako lazimu vula mwana damu limengoni asubise l'humiliation coloniale. Donc ne confondez pas le droit ya mkomor au ranya atoka wanti ikao appareil indépendance et les mauvais choix politiques iskao des afangula na wao wajere indépendance hiyo. Tongozini tofauti lazima urizi tofautishe na wasi yo fahari wasuhujambia amarsiji fahari na independence ikao irengwa na wantu ikao wababa tu wakarikidi ambelo wakofikiri ambaye suko ko irenga ile warve intongo kado muhimu lazima warve, c'est-à-dire nous confier notre propre destin, nous confier les clés de notre destin ya une nation ya Comore na ikawa sidirandare rotarere magambe jure pasu amorde namna ripasu harma maharbe nasita yozo manatu mais en aucun cas et en aucun moment ka lazima ya permettre mwana damato konse alone hisi hishon hae ajambia mbe lazima apposer dutu awaja mbe basi independance imrendreni au kadha balbe vota wa wajambia banele bilan na mjwentongo nzima batay bilan ya independance mbovu ni rirongo wao ambaye ni apeu i bilan yayo kaisto shele za harma maharbe na mitanu ya kambara lazima ruwasuli harma niveau yo be maharbe na mitanu yo shorashpara harma maharbe na mitanu yo harma wasu kumuru watu zizo nyengi rahana zoskao di razpara harma imaha ya utawalifu wa maha ya hupulu wa maha harma maha 150 shay'un ya udhalilifu na hufanyiliwa varialization za kufanyisha vandu rongoma kotula pare
na mielewe mba mzungu kaparortili ya pare bertojisha kakortili ya pare komor manasta ham ratola wao van kadha ajezahe ajotembea one mtu wani awa one mtu van kadha akotia pare parce qu'il avait la nécessité de faire acheminer des produits kao à cause par onyumaho aztsengele dezosudi van lazim azvahite ritojar me sujet yo imma soar ma media yangina au darme page yangu fa imma alalo la muhimu nalo lazimu wana wa Komoro walielewe. Il est retourné confusion à chaque fois, ça fait honte de voir des Comoriens et des grands wanadamu waliomba wabali hankli wairongomba waskar sijo manarazi murfete indépendance alors que indépendance on n'est pas ici on karisi fete triomphe ya gestion deris fete yihuka turtolo harmo utwana reconfie was la clé wamdungu rongoa ama mtu alaaniwe indépendance awaja mbakasi ona mana lazima kefir indépendance wo jinga ulo muhimu sasa wana mwanadamu ikaomba na leo asomo apara diplôme tawasilar ma niveau na master ba au chômage halafu asimwapiza mahe na bahe na orongoma wanyonto wapeu tajua manje makonti alikole tisomo tatpara vanola tispara hazi baho na maho wakoti alikole ile usome ile ujo parez na fun urde namna mzee Abdubakar bwana Molina kuna wapasoko na wangina na medabdala na wangina na wangina warenge independence wako wasale warenge independence parce que hajuhudi wasala wairenge hazinzia za siasa fa imma watu wote pia wakuja mama indépendance. Le propre de l'indépendance, c'est-à-dire c'est de confier la destinée et le futur, l'avenir de la nation aux enfants de cette nation. Naika wana wa nation yo de wayangamiza yo problem yao naika wayo ndesa usoni na mangalintiz lo karibunas Seychelles Maurice na wangina maisha tabushin zintizo kila mtu arenge ya hemaisha asiende saiki sasa tushinda ayandrese harma dignité za daula na tonkada baisha utia wa ntongo zangina za serikali za maldia ausdo harma modiro de yo silintonga lazima itongese vloma da marmari asromete ankozi hukahemba wae atolo harma utwana armana asona ntu walio bavuni wajambe marwa sinshi harma au tonkada wa bavuni bavu wasinshi maisha mema bavo final makako lazimu de hivyo ilio mbana wanyawano ende ma independent wano ansauna haniwa na mjue mba uvandre wo kabla ikomorika kaenda independence ho devant vakamodiro yashinamna bavon sizia vavo na mwambiane bana swadiswa katwangina wasalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh na kakula mkomor na kifahari malo sujet yo sukunzitu kufuso no mahe yo sukuika ora fahari yo sujet azali baisha sukuyo azali da tunda ndrai fete na ifete mana da rengate kai fete uskuyo be yo sukuika o vonzi ntoka o nso ifete kiasi nto shindrao ni ifete vanu ntokao kadi dagona hangu na mbio wanangu balode fete tunarchie im nationali au kadi lode hangu no vingi na laon ratembe mane fete nationali kanto shinan triet al photo les drapeaux les wanyawati yao na encourager honor jotie mana 46 ans d'indépendance yo 46 ans ya dignité rai renga rai arraché parce que rizia udhuluma na upotevu rakotezo sheri rakorendo antu tsizintu de mana refanya be yoti krisete on n'est pas là de ambarsi fete dignité au kambavani richendre de 6 kamili ilio badere réussi non on n'a pas réussi. 45 ans, c'est pas suffisant ce qu'ils ont fait. Mais 45 ans, c'est une fierté. Hukamane, yinamaharabe nasita de rarumbula zishen. Zauruma na utona. Leo, il revient à nous, Wakomori. Rikabili destin tu wenyewe. Rirengemana, c'est le sens de l'indépendance. Le sens de l'indépendance, c'est ça. C'est prendre en main son avenir et orienter ses choix stratégiques au bénéfice de sa nation ou au bénéfice y'intiae. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa l'enfant minkum wa jazakumullahu khayran.